কে আমি তো জুতা লাগিয়ে দেওয়া হবে কত ফোন বলছে ফোন দেখো সামনে সাদা হয়ে আছে মানে একটা গাড়ি কিনে হয়েছে দশটা ফোনের দামে 1 লাখ টাকা সাদায় ওইখানে যে কোনো চক্রবর্তী সামনে আইফোন আসলে আইফোন থাকে মুখে রয়েছে আইফোন যাইতে সামনে আছে কোনো বাধা আছে না বাধা আছে না লাইট তো ভরা না বাড়িকে দেখো মা চোখে লোক করবি হাত তোলা দেখতে পারি हाथ दिखता है जान लग दिखता है फोन देखा नहीं यार छुट्टी देखा माता माता दली 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 बीच में मेरे के हेलीकॉप्टर नहीं आके जान दिया बिल्ली तो हाँ चला 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 बोलू बैठ कर मैं भूले जाम है हाँ सोने वाले के हाँ चलो 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 ये तो मामा चांद के पास गैलू है नमक नहीं हम पार में एक तो भाई अभी बढ़िया चले वो देख ছিল হাতটা আমরা ইয়ে রাখছিলাম এই তো এর কাজটা বারবার হচ্ছে দেখছি না তুমি যাচ্ছিল তোমার দেখতে পাচ্ছিস কোনটা দিয়ে এটা নেই
না